हाँ पढ़ते साढ़े पढ़ते आम पथर ताक बाटे आम किसी ना विशेष लोक टिके विशेष कल देवे हाँ हाँ दुकान ना बापा देते हाँ पैसा देदेली सुविधा देदेली पिलार तले दुकान करी मोर जो छाड़ मोर करी आकृति जिते जमी लोक जिते मोटरबाजी दुकान तो हाँ ताप स्टेशनरी कौन तार एत पिला कि नाई से बाट कर से सीढ़ी बाट कर सब आखिरी जगह दी दिन से हम जापू कि मत कहला जापू भाई बहुत कम जाए भाई मुझे मत पहला चला पानी बोतल तो पन्ना नहीं भारी भर ट्रॉली से राजधानी बोला आम तो राजधानी मिसी भुवनेश्वर गाड़ी चलो भल लगे बस टे फाँका बस रास्ता
39 12 6 16 39 ଏଇଗୁରା ବି ଦେଖିବ। ତାକୁ କହୁନ ସେ ଦେଖିବେ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଦଉ କହିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି କୁଜୁକୁ ଫୋନ୍ କର କ'ଣ କରିବ ନମ୍ବର ଆଣିବ ନା 3093 ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଥା 533 କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେବେ ସେ ତମେ କାଢ଼ିକି ଦେବେ କାହିଁ ଏତେ ନେବି ବେକାରଟାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଆମେ ଜାଣି ଭାଇ ଜାଣି ତମେ ବି ଜାଣ ସେ କିଏ ଭାଇ ମାନେ पूरा हमारा देख देख ଏଇ ଆମର